Realističan plamen, autentičan zvuk vatre i moderan dizajn u jednom uređaju. Prosto smart ugradni kamin pomoću ultrazvučnog isparivača pretvara vodu u finu maglu, dok višebojno LED osvetljenje stvara upečatljiv efekat vatre i dima. Boje plamena možete menjati i prilagoditi prostoru, raspoloženju ili delu dana. Kaminom možete upravljati preko tastera na kućištu, daljinskog upravljača ili aplikacije. Ugradna montaža i dekorativni drveni poklopac pomažu da se kamin lepo uklopi u zid, dekorativnu oblogu ili posebno pripremljen prostor.